সেদিন মা যাইଛନ୍ତି সংস্কৃত ভাগবতକୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସଂସ୍କୃତର କଠିନ ଶ୍ଲୋକଟା ବୁଝି ପାଇଲେନି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇକି ପଚାରି ଦେଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି ଟିକେ କାଇଁ ଜାଣି ହେଲାନି କହିଲେ ଆଉ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦକ୍ଷିଣା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦବୁ ଯଦି କହ ନା ଆପଣ ହରି କଥାକୁ ପଇସା ସହିତ ମାପୁଛନ୍ତି ହରି କଥାକୁ ଟଙ୍କା ସହିତ ମାପୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ରାଗି ଗଲେ କହିଲେ କଣ ତୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦବୁ आमे पंडित आमे संस्कृत कहूचु तू आमको ज्ञान दबु रागी गले अति बड़ी जगन्नाथ माँ ऊपर ताकू सेठू विताड़ित कर देले आउ माँ तांकर मन दुख रे कांदी कांदी के आसी पहुंची गले घरे जन्म तांकर कोठी थिला ना अति बड़ी जगन्नाथ दासंग जोटा कि तांकर माँ को ससुर घर कोठी ना पुरी जिल्ला रो कपिलेश्वरपुर ब्राह्मण शासन घर दांड रे आसी बसी दांड पिंडारे बसी किरी मन दुख रे बसी किरी कहउचंती कोन कहउचंती जे केमिति ओ भागवत को बुझिबे ए समय तू आसी पहुंचला कना मां आज कोन एति देरी रे आसिलु कोन करथुन ना गोटे जगह रे बसतिली ना काहे कि ना सुबोथुन ना ना मते अधारु खेती देले कोन पई ना से संस्कृत श्लोकटा बुझी पाइले ना आउथे ठिया की पचार दिली बोली ए समय अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले तू आज घरे पूजा करिबा और जमा मंदिर जीवा दरकार नै ए घरे आमे जगन्नाथ डाकिबा ना से तो हबो किंतु तू जदि मोर गोटे काम कर दिनु ताले मोर आहुरी बहुत इच्छाटा पूर्ण गोटे बड़ इच्छा बड़ स्वप्न पूर्ण हो जाता ना कोन ना मु तो भागवत न सुनिले बंची परिबेनी आमे तो सब दिन फोन न देखिले बंची परिबा नै सेमिति से कहले मु तो भागवत न देखि भागवत न सुनिले मु बंची परिबे नै मु रहि परिबी नै ना अच्छा हो ठीक अछि गोटे काम करिया ना कोन ना तू मोर कथा को जदि रखि देनु ताले मो आनंदित हो जाती ना कोन ओडिया भाषा तू भागवत को लिखि पारिबु मुंडरे हाथ मारिले अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले कोन एते बड़ कथा संस्कृत भागवत काई संस्कृत ताकू पुनी ओडिया भाषा रे अनुवाद करिवि चेष्टा करिवि कहि सोई पड़ी चंती आ जगन्नाथ मां पास स्वप्न रे पहुंची गले सकाळ उठी मां को कहले मां तू कहियो को एपटे मु जगन्नाथ को स्वप्न देखिछि ए समय मां कहले अरे बाप कोन देखिलु मते टिके सुना जगन्नाथ सुनाई देले काली राति रे देखिली जगन्नाथ को स्वप्न रे काली राति रे देखिली जगन्नाथ को स्वप्न रे काली राति रे देखिली जगन्नाथ को स्वप्न रे काली राति रे देखिली जगन्नाथ स्वप्न रे बंधुआ पिथिले चंदन नाइथिले बंधुआ पिथिले चंदन नाइथिले बंधुआ पिथिले चंदन नाइथिले बंधुआ पिथिले चंदन नाइथिले धन कोटि कंदर भरी छोट तुलिले काली राति रे देखिली जगन्नाथ को स्वप्न रे काली राति रे देखिली जगन्नाथ स्वप्न रे काली राति रे देखिली जगन्नाथ स्वप्न रे बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की ताले काली राति रे काहा को स्वप्न देखितिले ना महाप्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथ को स्वप्न देखितिले ना महाप्रभु शिव मुंडरे हाथ मारी देले आ मते आदेश देले मु ओडिया भाषा रे भागवत को रचना करिया आरंभ करि देले ओडिया भाषा रे भागवत को रचना करिया आ सेते बले 1500 ख्रीष्टाब्दी महाप्रभु चैतन्य मध्ये आस्ते बंग को छाडी कि बंग प्रदेश को छाडी कि आसिले जगन्नाथ के दर्शन पाई 18 वर्ष बयस रे आसिले रही गले आ गले निकले एटा ही मुक्तिर क्षेत्र याकु छाडी कि मो जीवनी श्री क्षेत्र रे पुरुषोत्तम धाम निजको सेठी शामिल करि देले महाप्रभु को सेवा रे आ दिने महाप्रभु चैतन्य कोन करछथि श्रीमंदिर भितरे गोटे मानसिक माला माने फूल माला धरि नांती से मने मने भाबुचंती मु फूल मालाटा धरिछि हला कि मने मने भाबिचंती जे मु गोटे फूल माला धरिछि मने मने सतरे धरि नांती या भाबि कि से जगन्नाथ को दबा को जाउचंती मने मने चुंबक को लुहा आकर्षण कला भलिया बट गणेश पाखे बसते अति बड़ी जगन्नाथ दास सांगे सांगे दौड़ी गले महाप्रभु चैतन्य पाख कहले आज्ञा कौन जगन्नाथ को गंठी पकईकि माला दि जाए
ଗଣ୍ଠିଟା ଫିଟି ଦେଇକି ଅଗଣ୍ଠିଆ ମାଳ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାକୁ ଭୋଜରେ ଧାରଣ କରିବେ। এই ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ, ଆରେ କିଏ ତମେ? ସତରେ ତ ମୋ ମନ କଥାକୁ ତମେ ଜାଣିପାରି, ସତେ ଯେମିତି ମୋ ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରି, ମୋ ମନକୁ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ, ମନକୁ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କଥା ପଦିଏ କହିଲ। ତେଣୁ ତମେ କିଏ? ଯଦି ମନକ କଥା, ଯଦି ମନର କଥାକୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ, ତମକୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ଥାଇପାରେ? ତେଣୁ ତମେ କିଏ ମୋ ପାଇଁ? ନା ଅତି ବଡ଼, ଅତି ବଡ଼, ଅତି ବଡ଼। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ନାଁ ହେଇଗଲା ଅତି ବଢି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ହରି ହରି ବୋଲ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଉପାଧି ଦେଲେ କଣ? ଅତି ବଢି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା କଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି ନା କଣ? ଚୈତନ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର। ଆଉ ଅତି ବଢି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅବତାର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ଗଜପତି ଥିଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ଡାକିଥିଲେ ରାସଲୀଳା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି ନା ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁର, ରାଣୀ ମାନେ ବସିକିରି ଶୁଣିବେ। ସେଠି ଭାଗବତ ରାସଲୀଳା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଳିକିରି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଲୁଚିକିରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକଟାର ନାରୀ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତ ଭାବନା ଅଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖିଦେଲେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ, ସକାଳୁ ସେଠି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାରୀ ଅଛି ସେ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ରୂପ ଧରିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କିଏ? ଗୋଟେ ଭୂତଟା ନା କଣ? ଡରିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ସେ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରହିବୁନି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି, କଣ କରିବୁ, ଆମେ ଆଉ ସେଠି ରହିବୁନି। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଧେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ତାର ନାରୀ ରୂପକୁ ଦେଖି ତମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛ କି? ନା ହଁ, ନାରୀ ସିଏ ନାରୀ ନୁହେଁ, ସେ ସାକ୍ଷାତ ମା ରାଧାରାଣୀ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି।